السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم إن شاء الله سنرى lecture diction. On va lire un poème. نقرأ واحد لو بوام et غادي نجاوبوا على لي زيكزارسيس اللي كاينين تحت منه في لاباج 38 et 39. دونك نبداو. فوالا دونك liberté. Donc liberté كمصطلح معنيتها الحرية. Donc la liberté هي الحرية. Sur mes cahiers d'écolier. Donc غادي نقراوه وغادي نشرحوا الكلمات بشوية بشوية، متفقين؟ ومن بعد مرة أخرى غادي نعاودو نقراوه شوية بالزربة، متفقين؟ دونك قلنا لا ليبرتي هي الحرية، وهي أول كلمة كاينة تما. إذا النص غادي يهدر على لا ليبرتي، متفقين؟ sur mes cahiers d'écolier فوق ولا في كتبي في كتبي. écolier جاية من école، متفقين؟ دونك كتعود على شي حاجة ديال التلميذ. sur mon pupitre et les arbres. donc pupitre واحد الكلمة اللي كيف ما كتلاحظوا حداها واحد الحرف، واحد الرقم. هاد الرقم لتحت كيعطينا الشرح ديالها. دونك هي موبل طابل دو ليكولي، هي الطبلة ديالو، متفقين؟ كتعتبر هي الموبل ديالو، المسكن ديالو، حيت هي الطبلة ديالو. sur mon pupitre et les arbres. sur le sable, sur la neige. donc les arbres هي الأشجار، le sable هو الرملة، و les neiges هما الثلج. la neige هي الثلج. j'écris ton nom. كنكتب الاسم ديالك. دونك فين كيكتب الاسم ديالو؟ في الدفتر ديالو، في الطبلة ديالو، في الأشجار، الرملة، الثلج، كيكتب الاسم ديالو. sur toutes les pages lues. فوق كاع الصفحات اللي قريت مقرية. sur toutes les pages blanches. فوق كاع الصفحات البيضاء. pierre sans papier ou cendre. donc pierre sans papier، le sang هو الدم، papier أوراق، cendre. donc cendre حداها رقم 2. غنهبطو لتحت غادي نلقاو reste de matière brûlée. donc cendre هو الرماد، هو البقايا ديال شي حاجة محروقة. j'écris ton nom. كنكتب الاسم ديالك. sur les images dorées. فوق الصور الذهبية. sur les armes des guerriers. فوق les armes هو الدراع، هو اليد، متفقين؟ des guerriers. guerrier جاي من guerre هي الحرب. guerrier هما اللي يشاركوا، الناس باش يشاركوا في الحرب. هاي celui qui fait la guerre، اللي كيديروا la guerre. sur la couronne du roi. فوق التاج ديال الملك. j'écris ton nom. كنكتب الاسم ديالك. sur la jungle. donc la jungle هي واحد لا فوري très dense، هي غابة كثيفة بزاف. donc sur la jungle et le désert. le désert هو الصحراء. sur les nids, sur les genêts. donc les nids هما العش ديال الطيور كنسميه لو ني. et le genêt غنجيو هنايا غادي نلقاو هي petit arbre à fleurs jaunes، هي واحد الشجرة صغيرة بأزهار صفراء. sur l'écho. donc l'écho هو ici هو souvenir de mon enfance. donc الذكريات ديال الطفولة ديالي. j'écris ton nom. sur les merveilles du nuit. الليل. sur le pain blanc des journées. le pain الخبز الأبيض ديال النهار. sur les saisons fiancées. les saisons هما الفصول، fiancés هي مخطوبين، ولكن ماشي هذا هو السونس ديالها هنا. j'écris ton nom. et par le pouvoir d'un mot. وبالبوفوار، pouvoir هي القدرة والقوة ديال داك لو مو.
Je recommence ma vie. أعيد حياتي. Je suis né. خلقت pour te connaître باش نعرفك. Pour te nommer باش نعطيك un اسم. La liberté. متفقين؟ La liberté الحرية. Donc je répète. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne du roi, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids et les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer la liberté. Donc, بالبوفوار ديال هاد الكلمة كنعيد حياتي. متفقين؟ يعني كندير حياتي كيف أنا بغيت. Je suis né pour te connaître. تخلقيت باش نعرفك ككلمة كمعنى. Pour te nommer باش نسميك. La liberté. متفقين؟ دونك النص كيهضر لي على لا ليبرتي. كيف كتشوفوا هنايا هاد الطفل شنو هاز في يدو واحد لو تامبر مكتوبه فيه لا ليبرتي باش يكتبها في اي بلاصه بلي راه الانسان بلي راه جو سوي ليبر انا حر. طبعا الحال الحريه عندها حدود يعني كتنتهي الحريه الشخص عندما كتمس بحريه الاخر ولكن كيبقى الشخص حر انه يختار القراءه اللي باغي يقرا. بزاف د الحوايج في حياته عنده حريه فيهم. متفقين؟ حريه ديال التمدرس ديال المهم هذوك حقوق المهم بزاف د الحوايج. Observe l'image. Que représente-t-elle? Donc, elle représente un enfant qui porte dans sa main un timbre. Il fait le mot liberté. On remarque que cet enfant, il est heureux. Quel est le titre de poème? Le titre, La liberté. Qui est l'auteur? شكون هو الكاتب؟ Donc, الكاتب كيكون في الآخر هو Paul Éluard. De quel recueil ce poème est-il extrait? Question 4. منين خدينا هاد le poème? Donc هادي question 3. هادي question 2. منين خديناه؟ Donc poésie et vérité. Donc تخاد من هنا. هادي هي question 4. De combien de strophes ce poème est-il formé? بكم من كنقولوش باراغراف كنقولوا هنا دي ستروف. شحال من ستروف كاين هنا؟ Donc 1 2 3 4 5 et 6. Donc question 5 la réponse ديالها هي 6. Voilà, نقاد هادي شويه. Très bien. Donc 6. متفقين؟ De quoi parle le poète? علاش كيهضر le poète? كيهضر على la liberté. متفقين؟ Donc la liberté. Que veut-il faire avec le mot liberté? شنو باغي يدير به؟ دونك هنا كاين بزاف ديال لي ريبونس باغي يكتبو sur son cahier باغي يكتبو sur les lunes بزاف د الحوايج. Relève deux endroits où le poète veut écrire la liberté. نستخرجو جوج البلايص اللي باغي يكتب فيهم لا ليبرتي. دونك هنا شنو باغي يدير بلا ليبرتي؟ il veut l'écrire. دونك باغي يكتبها. ولكن هنا طلبوا مني نستخرج جوج ديال الاماكن. دونك هنا نقلبوا مثلا اول مكان نقدروا نقولوا cahier d'écolier, pupitre, le sable, la neige. Donc les pages lues, les pages blanches, les papiers ou cendres. Donc هادو كاملين اماكن اللي باغي يكتب فيهم الاسم ديال لا ليبرتي. دونك هنايا سي à vous de choisir. تختاروا جوج وتكتبوهم هنا. باغ اكزومبل انا نختار cahier d'écolier وغنختار les arbres.
t'as vrai? Donc on passe la page 39. Question 9. Quel message veut-il transmettre? شمن رسالة بغى يصيفط لنا. C'est que l'homme est libre. أن الإنسان est libre, حر. T'as vrai? Pourquoi le poète veut-il écrire le mot liberté sur la jungle et le désert sur les nids et les jeunes? علاش باغي يكتبها في هاد الأماكن؟ داكوغ؟ دونك هنايا علاش باغي يكتبها في جميع الأماكن؟ حاولوا تفكروا قولوا لي علاش. دونك لا جانغل هي واحد البلاصه كبيره، لو ديزير كذلك، لو ني لي جون الاماكن لي صغار. علاش؟ باش كلشي يقدر يشوفها. دونك بور كو تو الموند بويس لا فوار. متفقين؟ دابري توا نتوما دابري فو que veut dire l'expression les saisons fiancées؟ شنو كيقصد لينا هنا الكاتب بلي سيزون فيونسي؟ متفقين؟ دونك لي سيزون فيونسي، سيزون هي الفصول، فيونسي شي جوج فيونسي هي مخطوبين، ولكن هنا ماشي هذا هو المعنى ديالها، حيت لي سيزون ما كيكونوش فيونسي، وانما متفقين؟ دونك انما يعني عندهم علاقه، ولكن هنا ما عندهمش هذا المعنى، يعني ماشي كيقصد بها ان لي سيزون فيونسي، عندها معنى اخر ما غاديش نجاوب لكم عليه. نتمنى نتوما تجاوبوا باش نعرف واش متبعين معايا، وتخليوه لي في كومونتير، وديك الساعات اللي جاوب عليه في كومونتير هو اللي غادي يكون كومونتير ديالو في الاول. متفقين؟ دونك نتسنى لي ريبونس ديالكم على هاد لا كيسيون. كيسيون 12. combien y a-t-il de vers dans chaque strophe؟ دونك ستروف هادي ستروف vers، دونك كل سطر كيتسمى ان فير. متفقين؟ دونك شحال من فير كاين في كل واحد؟ دونك 1 2 3 4 1 2 3 4، دونك كل واحد فيه 4. un quatrain est une strophe de 4 vers. Donc ملي كتكون لا strophe فيها 4 ديال لي vers كنسميها un quatrain. relève le nombre de quatrains dans ce poème. donc شحال كاين من quatrain؟ دونك ها الكاتران الاول، الثاني، الثالث، الرابع، خامس، صافي. شحال كاين؟ 5. علاش؟ حيت هذا فيه 6، 1 2 3 4 فيه 5 باردون، كاملين فيهم 4 الا هذا. اذا شحال من ساتران، شحال من كاتران كاين؟ 1 2 3 4 et 5. فهمتوا؟ une strophe est différente des autres. laquelle؟ واحد ستروف راها مختلفه على الاخرين. دونك اين هي هذه. علاش؟ حيت ديجا فيها 5 ديال لي فير. دونك هي لا 5e، لا 5e. متفقين؟ par quel vers se terminent les 5 premiers strophes؟ الخمسه لي ستروف الاولانيين باش كيساليو. دونك الا رجعنا هنا j'écris ton nom j'écris ton nom j'écris ton nom، دونك كاملين كيساليو باش j'écris ton nom. donc j'écris ton nom. 16. Quel est le signe de ponctuation utilisé par l'auteur؟ pourquoi؟ شنو هو لو سين دو بونكتواسيون اللي استعمل وعلاش؟ دونك اول واحد استعمل هو هذا، وثاني واحد هو هذا. دونك هذا كيقصد به ان ما بين هاد ستروف وهاد ستروف راه كاينين دوطخ ستروف اللي ما كتبهمش هنايا. دونك هنايا 3 بوين بلي كاينين دوطخ ستروف. متفقين؟ اما هاد لو سين ديال التعجب، دونك لا ليبرتي، وخلاها هكا مفتوحه. متفقين؟ je dis bien le poème. découpe en syllabes sur toutes les pages lues. دونك هنا هادو دي ستروف، هاد لي ستروف مقسمينهم لدي سيلاب باش اننا نقدروا نقراوها مزيان. دونك sur toutes les pages lues، sur
toutes les pages blanches. Pierre sans papier ou cendre. دونك هنا تحاولوا تقراو هادو متفقين باش تقراوهم مزيان. marque les pauses. دونك خاصني ندير لي بوز في كاينين. sur toutes les pages lues. sur toutes les pages blanches. دونك ملي كتكون خط واحد باردون ما كيبان لكمش ملي كيكون خط هكذا معنيتها ستوب بوز. ملي كيكونوا جوج بوز طويله مثلا Pierre sans papier ou cendre. J'écris ton nom. وهنا تنحبس كتر مثلا هنا الا حبست 2 ثواني هنا نحبس واحد 4 ثواني ولا كتر متفقين. Lis en respectant les liaisons. Sur les images dorées. Sur les armes des guerriers. متفقين دونك هنا كاينه لا ليزون ما بيناتهم فكتقرا les armes les images. 20 souligne dans le texte le mot qui te paraissent important pour donner du sens. الكلمه اللي مهمه في النص هي liberté. متفقين. Après cette étude, as-tu envie de prononcer les strophes différemment, plus lentement, en articulant plus? هادو سؤال يعني من بعد هاد الدراسه اللي درنا هنا واش كيفاش كتحسوا براسكم واش عندكم رغبه ديال انكم تقراو هاد لي ستروف كاملين بنفس الطريقه اللي هنا اللي هي بشويه باحترام هذه خاصني نوقف هذه اكسيتيرا متفقين. دونك شفنا اليوم ان بويم اللي هو لا ليبرتي الحريه جاوبنا على لي كيسيون ديالهم شرحنا الكلمات. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ا بيانتو.